Oh semaring laki gere pak mosok bentang iding kabur lestiro pak bayi arah apa lestiro can yu lulu kok tanya siapa laken lestiro nyaman bu Bilar engki laken lesti Bilar mon manton kanjeng Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wa basiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad al-qail man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis au kama qala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Angka tanang angkapi sholatan tawfiru bihad dunub wa tuslihu bihal kulub wa tantaliku bihal usub wa talinum bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Al-Qurama, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, Sahibul Izzah Al-Mukarram Kiai Haji Badrus Shadiq Abdul Bari. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah Gambirono Bangsal Sari. Jugenan deka Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi, para kiai, para ustadz yang tidak disebut satu persatu, akan tetapi dalam sanubari kami tidak mengurangi rasa ta'zim. Dan juga tak lupa kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Antoni. Yalah amin deh ya. Bapak Haji Antoni amin. Allahumma, beserta perangkatnya yang hadir pada saat ini yang kami hormati, dan juga tak lupa kepada Swahibul Hajah tuan rumah Bapak Haji Samsul Arifin. Jagil amin deh. Jawab pokok pagi. Sohibul Hajah tuan rumah Bapak Haji Samsul Arifin sekeluarga yang kami hormati, dan juga kepada segenap panitia penyelenggara yang hadir pada saat ini yang sedang berbahagia, jamaah hadroh yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur ila Maulana Azza wa Jalla
yang mana pada saat ini kita telah mendapatkan rahmat hidayah, ma'unah dan maghfirah, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri pengajian umum dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu, semoga tetap kami haturkan kepada baginda Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan, minadh-dhulumati ilan nur. Moga-moga barokahnya ngaji, barokahnya maulid, matur moga Allah Ta'ala nambahi umur-umur sebarokah. Barokahnya ngaji, barokahnya maulid, matur moga lancar rezeki dah. Barokahnya ngaji, barokahnya maulid, matur moga paringi sehat wal afiat. Barokahna ngaji, barokahna maulid, matur moga nak poto mantoh solih solihah. Barokahna ngaji, barokahna maulid, matur moga matena husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya robbal. Monggo sakniki kula tak nambahi maos sholawat nggih Bu nggih. Pak, sebetulnya acaranya maulid itu sholawat. Intinya maulid adalah sholawat. Monggon karo engak kula Kiai Haji Badrus Shadiq, ini cuma tambahan ilmu Pak. Saya tak abojeng male abojeng, saya tak apa semak le apa sah, saya tak azakat male azakat, saya bengal keselat mak le tako kala mak mesem lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat gitu nggih. Ini yang enak. Sholawatnya pakai lagu apa? Hah? Joko Tingkir. Tapi setiap ini anu lah diki pas sampean Joko Tingkir ngombe dawet. Ada rola. Tak nginom dawet kelero rola. Iya, wali, seorang wali. Gitu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kula ben sampeyan mengirimkan salam kepada Rasulullah. Makle kula ben sampeyan ngauleh syafaat Kanjeng Nabi, makle kula ben sampeyan ngauleh pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Ustadz, sudah siap? Siap. Tarik sis. Mak somongko. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqad aynaya syauqan ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا رقد عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا
فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل على محمد. Para Rabu, para pemereng setuju simulja di sini mayoritasnya Jawi napa Medutan? Campur. Aneh muslimat ada Bu Madura. Mari sing ngocak campur. Berarti kata sing Bu Madura. Oh, ya nje mun Madura re cocok. Karena saya sendiri MA. Madura asli. Kayak gila mau ngomong Jawa kayak gila mau Jawa yu tak tahu nila tak tahu apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ban sambian asyukur dek Gusti Allah karena pada saat ini masih diberi kesempatan kangku tolabul ilmi ngaji karena Allah juga ikut mengadakan acara maulid pada tanggal 36 bulan Molot. Baik kan tanggal 36. Masjid mengejit tuh, Bang. Asyukur dak Gusti Allah karena masih diberi kesempatan yang mudah-mudahan lenggina zambian Pak Bu beda eka di tempat tidak sia-sia mantermo ke eka terima asar Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bu, kalau Rasulullah Pak saya pikir tadi boleh hun karoring semboro. Siang malam Kanjeng Nabi hanya mendoakan umatnya. Kerpikiran Kanjeng Nabi koreng semboro takut tak masuk ke surga. Bener Kak, saya pikir Kak. Ya bener boleh yuk. Dalam kitab nih kesampai jelas lagi hatta romat qadamahu. Kanjeng Nabi salat sunnah siang dan malam telebere sokon Rasulullah siapa jeung sunnah. Telebere sokon Kanjeng Nabi saadu agi zambian. Ya pada ben orang semboro telebere merepet setedung melolo. Eki napa bunten? Bumak ngaku kana. Kanjeng Nabi derin kepikiran kesambian Pak sampai Rasulullah abri jalan ke gulaban sambian. Kanjeng Nabi mapolong sahabat tecepon Rasulullah ya dena sahabat. Engko ger pikiran kering semboro. Tako orang semboro tak tapangki ben singko kebele ya ke orang semboro Pak. Pak. Abos redena sambil ngabos dah maboir ya.
dikit lek gegeri sukun bunyi. Sambin demak apa misnoto reja. Oh Pak Supar, itu tak tahu. Keng lemen. Oh mengantarkan cucu. Nggih. Ki Pak Supar, kemarin kata boleh Pak Supar. Pas tak ada nak kok mau libi siapa Pak Supar. Duh lah Pak Supar agak bayi sabong sore. Jago acerita Kanjeng Nabi Pak Supar lebet. Kemarin datang boleh Pak Supar yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Rasulullah gimana sahabat yuk Reneo aku kepikiran nang wong Semboro. Mbok enjan kepikiran kesampian. Kebak kaji Samsul deh. Remaja pun Kanjeng Nabi ku bolo ya sahabat kering Semboro ku ulak ku rengkok bekal tek den tenah arapang kok maaden tek tang umat karena pada waktu itu matahari ada di atas kepala kita cuma ning sekilan yu setedek gula ben sambian nih Pak benih bumeh tapi tembege terus Kanjeng Nabi pakwa panas setang umat ria. Saya yakin menreng Semboro kepanasan pastilah bekal pelkaah. Mon lebelka cebon Kanjeng Nabi, saya siap akan memberikan air kepada umatku. Kanjeng Nabi tek dentean sambian nih Pak, Bu, bedeneng telok kenengan. Bede berempeyu telok keneng. Jawab Pak kompak, bedeneng telok keneng. Keneng antel telok keneng antel telok keneng antel telok keneng antel njak takok bede saya tak datang kebele apa jan bu nyaing kok tak tahu jering tangan nak ya lenangis meloloh le takok Pak Supar tak ngiding kapur kok ngatar lagi tangko poi apa jan mak nyai telok apa kenengan apa telok deh lah kebele deh ya ki ke Pak Supar deh Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Rasulullah menanti kita tek dentean guleben sambian si pertama ada di telaga Pak bedenang kolam Kanjeng Nabi siap memberikan minuman kepada kita sambian kalau menerima air minuman dari Rasulullah tidak bakalan haus selama-lamanya tak kira pelkak seterusnya. Kenapa? Karena aing gila ini ada hubungannya dengan surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Cepon sahabat ya Rasul, apakah semuanya Kanjeng Nabi bekal nerima aing dari ajunan? Tidak. Pasera Kanjeng Nabi si bekal nerima aing dari ajunan orang siap hujung orang si asolat muntah bejeng tak solat jek nyol menganyol nyari Kanjeng Nabi tak kira temu jek paling mau temu Nabi Kanjeng doso Kanjeng Nabi tak kira panggi kan mela na aso abe jawab kompak solat tak solat bejeng tak bejeng harian apa tahunan nah lepos hang bejeng tak bejeng sholat Bu sholat minta maaf kepada syutingan kulemon pidato lakar senikah kadang lek kalak tojuk kadang lek kalak menjeng setepak perpan ngalak menjeng reh Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok kudu sabar aja lah syutingannya. Sholat gitu nggih. Bapaknya gimana Pak sholat? Masa tanya gitu iya yo. Bapaknya gimana sholat? Sholat ya. Yo pas takok kok monde iya reh. Bejeng tegi pagi. Sholat bejeng. Iya mon Pak Bapak. Saya yakin lah. Ngabesaki pasela Nabi songkon ya la sepak kapi. Boleh Pak Kaji Samsul ya lain potojun deh. Abejeng kok saya gebeter kan ria. Are.
tang bengsere. Subhanallah, cek kun karo karnaval bilene. Gara-gara karnaval lebenyak seta abejeng engkina bunten. Oh ya ngakur iya. Silahkan Bu sambian meramaikan 17 Agustus. Saya tidak melarang sambian rok noro kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, tapi sambian cek kelopai ke petobeles rokaat. Polan makin nih kabila gara-gara karnaval saat tonton mulai kol beluk mari nakul sangat malam. Duhur ada lah letak bejeng. Asar ki badan tengah jalan. Maghrib paya isya ketondulah nyetelah. Subhanallah, daya pastro manggibi kanjeng Nabi tak bisa. Tak bisa. Janjak polan bilang deh senorok karnaval beninak kanak can. Korwinnya can boleh. Hah? Bener. Mohon kurang yang tahu neng, saya sendiri tidak tahu. Sekalipun di Bangsal ada karnaval pada waktu itu, gula andi jadwal bedeneng ajung. Jadi tak tahu sekali kok. Coba ada karnaval apa tak tahu. Kun karoncaan, can bi korbinnya sonoro can. Malah sebinyak can maan can. Ngas teteh tinggi bugi, Bu. Kalau sambian Bu joget secara terang-terangan, maka besok sambian di hadapan Allah bekal eseksaah secara terang-terangan. Kan ngastete salah tak bojong ki agoyang dombret tengah jalan. Jangan ki bugi. Kula ben sambian kudu engak, kula kali panjenengan nek odik bedeneng itu nyata odik terus. Kula ben sambian bekal mati ya. Ja ya besaki lekedur kabeh ya. Kula ben sampeyan kudu engak kenapa pateh. Kula ben sampeyan tak seger terus, tak odi terus, tak ngode terus. Kula ben sampeyan akan mengalami kematian. Apa pas? Sego boy sanguh pagi iya jun Allah, pas napa gu laku sego boy setoran dek Gusti Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Pak Supar le datang boleh. Alhamdulillah. Nah, yang kok pacet kepikiran ke Pak Supar. Demam tak datang jangan. Nah, lagi Pak Supar. Sengak. Mak bojone level jaji ngater kompoi ya. Oh, lepan tepil benje. Pon. Lagi Pak Supar. Dema Bu Supar deh. Ori lak Bu Supar. Mak ngode Pak Supar. Aduh, cek penter Pak Supar nyari Bu Supar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ini yang pertama sholat, nggih Bu nggih. Bejeng Pak, bejeng saya titip. Apalagi sambian mun abejeng nggih Bu nggih. Sholat berjamaah bade mushola, nih kah? Lagerne kejek pesepeh kelaban sholat berjamaah. Lebih sambian semak Pak kelaban masjid. Ayo sholat jamaah bade masjid. Pak, orang ini mun sholat jamaah bade masjid. Sekalipun sambian tidak husuk Pak, imam husuk keterima. Imam tak husuk gara-gara gigiri ben sebine. Tapi makmum husuk ketere. Itu indahnya sholat berjamaah. Kula ben sambian abojeng ketibik Pak belum tentu keterima. Apa boleh bojeng reng semboro sampai tak tahu. Tak dapat 5 menit lengal tok dikurukun. Enggak ringi cucu jerum roh. Moro lah bojong Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Mak jung pecepetan gerdemak. Ibu nggih. Salat nggih Bu nggih. Bu sambiane kesenikah caranya kita salat nggih. Sekira abe nika terima sareng Allah. Aroma saabe nika ete ngalih sareng Allah Bu. Nggih. Saya yakin sampean husuk mun senikah. Munah bojong sambian on laun cuk cepet
Apalagi sambian abojong sampai oneng ke artena Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lesan sambian melafatkan, atena sambian mengartikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajunan abdi dalem Gusti nyempe, benda ajunan abdi dalem Gusti mentah pertolongan. Dan sambian kula tak oning muknyi mun abojong bi teh artena cereng kok lembek tak sekolah mandurasa. Oh camat madrasah tepak ke mandurasa. Mun sambian tak oning bi teh artena cukup sambian abojong ki on laun. Alhamdulillahirabbil alamin. On laun. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mun sambian cepet saya yakin pikirna sambian entar mandeman. Kadang kan beda bu abojong bitong-bitongan kan beda. Allahu Akbar dan sambian pertama husuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aduh iya tarik lagu ro Pak poluan malau cah. Padahal kok letak aku besi sekali besi kali 1.000 Pak poluan 3 kilo tarik lah 30 lebih. Apa pasang kok rekarin ding boleh du malam jan 7 bulanan. Are beres kok tanda beng pote lah kare sokone. Ya tomat bila na 1.000 ya lah 3.000. Duh long ke kapi walad dolin amin kan. Are nyaman abejeng tong bitongan. Beda tak beda. Becok ngocak benyara todus. Allahumma shalli ala Muhammad. Hari nyaman abojong tong bitongan sambian gun karole sana melolo melafatkan tapi pikiran deh Pak mandeman engke napa punten. Tapi kalau kita sholat berjamaah Pak abojong sambian bade masjid abojong sambian beneneng langgar insyaallah sekalipun kita tidak husuk pikiran deh Pak mandeman insyaallah engke terima sareng Allah Subhanahu. Tapi kalau sholat jamaah saya mohon sambian jabek tahap Bu sambian kalau sholat jamaah Pak bade masjid bade langker habina sabe cek gibah soalnya orang makin ke di mana-mana bawa HP apa boleh ria reng bine atana jawab merayu pokok yu atana mare tanah ngakana mare ngakan tedunga jege tedung kejedeng pengajian hari mentantong nyambi HP kapir paling lah mare aleng-leng deh lah paling-leng lah mare paling-leng aku boy status lagi pengajian besti cah duh besti nata kok tangi di kabur ngarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sego goreng lawe tempe aja lali ngombe es tape awan bengi ngurusi HP sampai lali karo salate sampai lali karo salate salatullah salamullah ala toha rasulillah bakale rugi dunya ora dadi apa rugi akhirat bakal cilaka rugi akhirat bakal cilaka salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala Salli wa sallim daiman ala mada Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab
biman qad wahada salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada man temen wong sugih ora sembahyang man temen wong sugih ora sembahyang Nabi Sulaiman sugih ngelakoni sembahyang Nabi Sulaiman sugih ngelakoni sembahyang Salli wa sallim daiman ala hamada Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada man temen wong ganteng ora sembahyang man temen wong ganteng ora sembahyang Nabi Yusuf ganteng ngelakoni sembahyang Nabi Yusuf ganteng ngelakoni sembahyang Salli wa sallim daiman ala hamada Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma shalli ala Muhammad. Pon niki saya pertama yang pertama Rasulullah menanti kita ada di kolam. Kemudian yang nomor dua nomor dua Kanjeng Nabi toh santosan gula ben sampian Pak tek dentean gula ben sampian ada di mizan timbangan. Soale om amale kula kali panjenengan besok niku bakal tempeng. Gula ben sampian tak romo-romo masuk swarga Bu. Jaring swarga niki kagungna Allah benenon man burawi. Kula ben sampian ki tempeng kadek. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam Al-Qur'an pun jelasaki Allah Ta'ala pun ada Bu sambian nikagu laku tembeng amal lah mak binyan amal bagus silahkan masuk surga mak binyan amal cobaan silahkan masuk ke neraka. Neraka apa? Hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Tapi di dalam kitab Durratun Nasihin jelasaki Pak, beda orang semboro etempeng amalah, etempeng amalah amal bagus etemoh segintal, amal juban etemoh 10 ton. Iya ngecit malaikat, mandi di sambian tak ngecit, jok malaikat ngecit. Dan malaikat semboro di Maria, di mana go huren dia, mayu-mayu neraka ben. Tapi di situ kan ada Rasulullah, beda Kanjeng Nabi yu, tosan-tosan gula ben sampian. Cebon Kanjeng Nabi lu kada malaikat cender pemasok ke neraka. Are lo tang umat sebedeneng semboro ahli baca solawat.
Are lo tang umat seba dengan semboro ahli mengadakan acara maulid yang dibaca solawat. Are tang umat seba dengan semboro seneng ke pengajian yang dibaca solawat. Berarti solawat nih mau berak ketembengan bunyi engki. Solawat mau berak ketembengan. Kan melan ayo basahi lesan sambian kelaben pebecah lesan sambian kelaben memperbanyak bacaan sholat. Orang nih ke Pak Bu mon ahli baca sholawat setung omor bekal barokah. Orang ahli baca sholawat rezekina lancar barokah. Orang ahli baca sholawat nak pototorona solihah. Orang ahli baca sholawat matena husnul khotimah. Orang nih kapak mun ahli maca sholawat tak apa mati sareng Gusti Allah mun tak tele husnul khotimah. Kan melena sholawat babenya ngiring sambian sholawat napa boy segelek kasa sholawatnya Habib Soleh. Saya yakin orang Semboro banyak seapal. Saya yakin orang Semboro 100% pun apal kapi tegi ya mun tak apal ke sholawat Habib Soleh ya kayak ngla orang ciak tetanggena tegi apal Bu enten polan kan bek lanceung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihat dunub apal wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub apal lagi. Alhamdulillah. Juga ada sholawat Fatih Syekh Ahmad Tijani nika guru gula nika Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Salmah Abdul Hanan. Termoga Nyai Salmah paringen barokah umur. Nyai Salmah paringen sehat wal afiat. Amin. Allahumma. Nika salat Fatih Al Mukarramah guru ten gula. Lanceng ya. Bebeda siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil lesabun wak lah berarti tak apal loh. Mau lagi sambian tak apal Pak Bu karuan sholawat biasa apa bunyai Jibril mon Jibril nih kedek pandek tak lanceng tan mon sholawat busro lanceng sholawat mansub lanceng sholawat Syekh Ahmad Tijani lanceng mun sholawat Jibril pandek yu are Bu supar senengan sepandek apa selanceng selanceng yang jak mun lanceng tako tak apal tako pas sambian lah kare medem sambian lah can sambian maca sholawat ledep keburuk lah tak tahu na tak apal tak pak sakelero Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan kan ada pak ke Kalimantan lah dia tidak remah sholawat Jibril dia remah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berayo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nyaman sholawat Jibril dek pandek Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambian bu punya puh icompon sholawat dah apa-apa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad deh ya. Sambian ada anak aguring tempe sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mencoba sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Becai sholawat bu, becai sholawat. Dan sampian sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kalaben syafaat ajunan Kanjeng Nabi kadin to beres sekecak aki dinase yompak kalaben anak ya Allah termo kedeti anak sesoleh mun lake solehah mun bini. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sampian ngantel bit tengah selake are abes dia mau bu supar lah are ngantel bit tengah bak supar sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya Allah kelaban syafaat ajunan Kanjeng Nabi laki jan tua mak jan gerah atau ragi sampian dek Gusti Allah lebet syafaat Kanjeng Nabi bu sampian bengok curhat ke Gusti Allah timbangan sampian curhat ke tetangga iya mentepak ke tetangga sepelak maksud tak pelak nyok kayak nyoen ben bengki lah karuan sampian curhat kepada Allah ya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad lah kejantua mak jan gerah Gusti pelemes aki ya Allah pelemes anan siapa saya nganger ya malau mah tahu dia Allahumma sholli ala Muhammad ya rapeng kok mak pas ngocak ring laki gereja ring setere oh sama ring laki gere Pak mosok bentang iding kabur lestiro Pak ya arap lestiro can yu lulu kok tanya siapa laki lestiro nyaman Bu Bilar engki laken Lesti Bilar mon manton Kanjeng Nabi ngak-ngakaan lengak-ngakaan laken Lesti Bilar Arab pecahan bawayu maide kandeun sekejap mengomongan mayu mai tak ceritaan yu tak ada ya arek kula lo ki buru beda panitia ke gula punyai agak diperpanjang kenapa menunggu Kiai Badrus Shodiq ya njok menikah lagi sejam tak rabu ya njok masare keluar nang konang kok ya turun nah mayu bi tak ceritaan bi ngantos Kiai Arab pecahan Lesti rojan selingkuh KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga ya kekerasan menggulerang terangan letak uning sekali ya alhamdulillah Pak gara-gara tadi markonar lo bulan molot bilon rame Pak jasa kasak pompong laris ya bangki tadi malam saya ngisi laku engki ya mon saya capok markonaru Pak do ada pengajian sekali beda tok maltok Pak malah telepon beninga nyare apa mau burung kebi
gara-gara Markona aja. Oh ada lah Markona, mulai lebih kopi pintar tertade tengah boleh. Bu dari macam you KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pak, saya titip ya Pak ya. Pak, cere-gere kering binek ki. Lah, cek nogolan lah. Saya titip Pak, cek sakit NA tenering binek. Jangan sakiti hati seorang istri. Beni apa Pak? Mau sakit meloloreng binek, sakitnya tuh di sini. Iya. Pak, salala mak keluar putrana sambian sakit, ki sakit na boleh. Jangan. Pak, mon sambian teromol ya jun Allah, pemol orang binek. Tapi sambian ngenah orang binek, maka sambian kulaku ya jun Allah bekal enak. Besapa ngocak gere aja. Bu, Pak, napa Pak? Mon sambian teromol ya jun Allah pemol orang bine. Mon sambian ngenah orang bine Pak, sambian bekal enak ya jun Allah melela teromol apa tero enak? Hah? Abu maklok lah. Aduh, lah tak kuat olje. Jagun karo ngocak mulje secek melarat tak olje. Ya mentera mulje apa mulje orang bine. Sambian punya rezeki bagi goreng bine. Ya lek kuandi rezeki alhamdulillah lek nolongi malau. Ya makan kole ya rek beri 1.000 alhamdulillah. Iya. Jak mendeng laki semboronjo oleh rezeki sabok sarung ikut perkot. Oleh rezeki le sabok nang songkon dingin tanya ki arep ben mak repan sebine Bu tak melo kok diki semeli rokok. Mon sampian seret koreng bine bakal seret rezekina. Mon sampian lambek sampian kereng bine bakal lambek rezekina. Mangkana pemuljer alem reh binin siapa? Oh Pak Supar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemuljer Ibu ki pagi areh tangbeng sare ngerejekenen sambian tero lancar rezekina sambian bagi-bagi sama si istri alhamdulillah. Tapi sebaliknya Bu sebalik ke bayi kedingaki Bu Supar Bu bener Bu Supar melolo kapilah Bu sambian pemapanin bejengah sholat 5 waktu sambian istiqomah apa sesambian Senin Kemis pengajian sambian istiqomah tapi sambian bongal ke selake jarap sambian masuk ke surga. Abas Bu Supar ya mak diti masuk ke surga baunya surga ndak bisa. Tak bisa bau naswarga kan melen areh petaat reh abes lakin siapa tak norong di laki bahire ya abes reh lakin seraan nih kan petaat tinggi bugi Bu petaat ki bugi bemar cok lo layu Bu petaat ki bugi ada iya Bu marine sambian mak lebede olen nah ngaji Pleman sambian depak kecompon uluk salam ke selake Assalamualaikum uluk salam Assalamualaikum buka bi selake sambian make tak tanya ki bi selake ngebele deteng kok lah Kak langsung tekuk tanang selake pas siom tanang selake sambian nyiom tanang selake hari ya Bu genjenah pada nyiom Hajar Aswad apa boleh bacot lah selake juga tedung mari deh iya roh dan sambian aduh Kak mak nyaman Hajar Aswad teben Kak lain deh Kak bau mereka ibu ya mau engak Bu Supar deh rumah lu rekado detek mau beda wartawan yuk nang kada yuk kata ku angangah
Cek abis wartawan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun engak Bu Supar bi Pak Supar ring pada dateng mereka pengajian. Mari sampean selesai doa berdiri sampean teguk tanang Pak Supar. Mailek jelek teguk hi Bu Supar teguk sampean ngocak di mana Pak Supar tanang apa di mana Kak tanang Kak teguk lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boreng laki bini ini pahalanya sangat besar, beda dengan kita hidup sendiri, beda Bu. Kalau sambian tidak punya suami beda pahalanya. Sambian tadi laki genjen kun karo bojeng apa sah hadir ke pengajian kini kebon sedekah aja lah. Tapi mon andi laki Bu, subhanallah kun karo ngabes melolo ngabes melolo deh ya are genjene padene ngabes Ka'bah. Oh iya, kun karo ngabas deh iya, nek gencer nih kebon. Padahal sambian ningali Ka'bah. Ningali Ka'bah itu ibadah loh Pak, ibadah. Kan melana sambian kalau sudah nyampe di Masjidil Haram, manter paring debak kapi. Manter boke barokahnya Maulid oleh syafaat Kanjeng Nabi serabu badai kak di tempat utamanya tuan rumah Bapak Haji Samsul Arifin sekeluarga. Manter mau ke paring depak ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Sambian mon depak ke Mekah, depak ke Masjidil Haram di waktu kita sholat abes ngabesaki Ka'bah sambian cek ngabesaki ke besujudan Ka'bah abes Allahu Akbar abes terus Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin abes Ka'bah. Mari sambian iktidal sami Allahu liman hamidah Ka'bah boleh. Lain sambian ibadah pada nang semboro menengi semboro sambian abojeng makilan nang yada andre pada gember Ka'bah jabes ruah kudu ngabes ke pesujudan Ibu Ki. Tapi kalau kita ada di Masjidil Haram kulebun sambian ningali Ka'bah meloloh itu sudah ibadah. Nah berhubung sambian ada di semboro sambian beda semboro Pak Bu, tapi sambian mempunyai pahala Ka'bah itu ada pada diri sambian. Kak mah iyalah aruh abes dan sambian Bu, saya ndak biasa bunyai ngabesaki laki pas langsung depan senikah make kula anak dua nih kilo depan cek todus mon sambian todus ngabesaki laki secara bertatapan. Coba lagi na abes betuh tedung ro abes deh ya dan sambian aduh karena anganga tangkak bayak lah anganga akili tangkak bayak lah apa boleh macam celake lah celeng gi bekaba kan celeng yuk Ka'bah kan celeng apa boleh baca celake lah celeng aduh tangkak bayak karena Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok sambian dimanapun kita berada sambian mau pekerjaan apa tetap kuleben sambian engak ke sholawat kuleben sambian memperbanyak membaca sholat alhamdulillah. Itu hebatnya sholawat etunya sampian le jamin paki neng akhirat sampian lebih-lebih neng are kiamat insyaallah bekal ngauli syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan debuna Kanjeng Nabi pagi mulai kiamat depak orang si paling semak sareng Rasulullah pasera aktsaruhum alayya sholatan orang yang memperbanyak bacaan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak sambian ahli baca sholawat can gelek kasebon umur barokah
rezeki nah lancar barokah nak pototoro nah soli apa standi derajat matena husnul khotimah. Kan saya kata rogul ben sampian maten husnul khotimah tinggi bugi sekira be maten nyambi iman ben Islam seperti kejadian yang kemarin Bu. Insyaallah oleh sebulan dari makin ada salah satu punyai Bu wafat sedeh ebekto maos Al-Quran Pak. Mungkin sebagian bedese oneng Bu. Videonya ke lu menyebar lah banyak orang oneng daya cerita nah jak takok bedese tak ngiding takok bedese tak oneng daya Pak Supar cerita dia mah Pak Supar lah. Oh iya Pak Supar lah tak kira ketahu ke HP ruang di tiap ini nak kabar yo Bibu Supar lah tak tahu are pakai gula oleh kiriman dia video nih kan seni keceritaan Bu ada salah satu punyai bekto genika hadir bedeneng majelis taklim muslimatan yu tapi benih tahlilan Bu apa khatmil Quran saya baca Al-Quran Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh ada lah lelopalah kesalaju daireng semboromon bodo si anyar lah ngabos kapilah lelopalah karialah mara denara Bu kata gini beda salah satu punyai hadir di jam'iyah muslimat benih tahlilan hotmil Quran ngatamaki Quran menyaman ngaciu sepo bon sepo tapi nggak sing ngocak masih ngocak kan ki ngode Pak Supar oh deki omor Pak Polor ya ki nyor konyoran gini kan sepo bon sepo punya ini ya baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ting lede Pak wa ilahukum ilah emik nika ngelosot nyai gila rebu pakwa ma panah wafat pak berapan maus Al-Quran pakwa ma panah sedenah dalam keadaan suci punya wudhu saya yakin nyai gila nika tak kiraan di otang bojeng kenapa karena beliau sehat walafiat jarang Pak orang matetan di otang bojeng nika jarang muntaking pun pelean dari Allah subhanahu wa ta'ala malah debun kanjeng Nabi mangkola fi akhirihi kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah debun kanjeng Nabi siapa na orang penghembusan terakhir diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah maka pemasok ke suarga nyai gila ini ke benegun karo lafat Allah Pak nyai gila ini kebenegun karo lafat la ilaha illallah tapi kalamullah ini kenapa Al-Quran debun Allah ini kenyaman Al-Quran Pak debun kanjeng Nabi ini kenyaman hadis debun sahabat ini kenyaman asar apa Pak asar benih acar asar debun Allah ini kenyaman Al-Qur debun kanjeng Nabi ini kenyaman hadis debun sahabat ini kenyaman asar debun ulama ini kenyaman makolah debun orang semboro ini kenyaman pacapa hari-marin pacapar Allahumma sholli ala Muhammad pakwa ontongah penghembusan terakhir Pak perepan maus Al-Quran nika termasuk matena husnul khotimah kan melana Pak mon bede orang mati ya talkin Pak kelaben lafat Allah omongin tau sa omongin talkin baiklah Allah otabu muncan sampian sangat ki muncan sampian arewara lagi tak Pak depak dan sampian coba sampian ngala uduk
baca surat At-Taubah. Pak, mon baca surat At-Taubah, malaikat rahmat nika Rabu keluar eruh nika paling gampang. Mangkan ajak omong. Pomporing nek binek ria. Lah tau cok sangat lah geriduh. Lek sosol kapi, lek telepon kapi, kebenar keadaan sih beda nentang kuluetan deh. Ya lembun lah sara, wa lah bolong kapi lah. Luar dalam lah pada bosak. Malah saya luar lepas atahnya, de remah mati lah mati. Dan saya dalam enjak tak mati, mun sokon kacep ya kari dina. Jangan gibugi. Lah leto sayok kroyok munikiraki sangat ngajiaki surat At-Taubah otabe Yasin juk sak kasak lah talken kelaben lafad soalnya orang mati ini kepak bertentangan mon malaikat serabu alhamdulillah saya ketakok ini kenapa takok setan pak berarti orang mati ini ke setan dateng pak tapi tak arupa setan ini kedateng menyerupai kadangkala gurunya aropa guru nah kadang aropa ring seponah kadang aropa kancana setan nih keaguda makle sampian wafatah su'ul khotimah na'udzubillahi min gulaban sampian kalau kepingin matinya husnul khotimah ayo memperbanyaklah bacaan sholawat jaga pegak kelaban sholawat insyaallah kulaban sampian bekal ngaulia syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ini kasih nomor 2. Kemudian yang nomor 3 saya nomor 3 Rasulullah ngantos kulaban sampian tek dan tean kulaban sampian ada di mana engki kak dintoh badaneng siratal mustaqim jembatan menuju surganya Allah subhanahu jembatan nih pak geledek nih pak cemacem orang seneteh orang sajalan nih kecemacem yu beda sejalan nyongsang beda sejalan ngesot beda si kita nyamak pon keker tapi di situ ada Rasulullah Kanjeng Nabi molar pak Kanjeng Nabi nangis ningali sampian neteh bedeneng siratal mustaqim. Kanjeng Nabi langsung berdoa. Allahumma sallim ummati. Allahumma sallim ummati. Aduh kita nih tiak lesaben kapi. Hari kita aja leneng siratal mustaqim lecengeng kapi jawab rayu al. Pengompak yu al. Niat adiker dek Gusti Allah subhanahu. Alhamdulillah. Itu doanya Rasulullah bu kepada kita. Sambian neteh bener siratal mustaqim Kanjeng Nabi doa. Jawab, saya nggak minta jawab mari. Allahumma sallim ummati. Allahumma sallim ummati. Nampu tatar berarti. Mentah tatar tak jawab. Dari madhabun Kanjeng Nabi Allahumma sallim ummati ya Allah peselamatake Gusti umat abdi dalem senete bedeneng siratal mustaqim insyaallah barokahnya maulid barokah pengajian kula ben sampian neteh bedeneng siratal mustaqim meropas langsung jreng wes bablas boma angine suwarga angine suar pokok sampian seneng hadir ke pengajian pokok sampian seneng along polong bade majelis taklim insyaallah jaminannya surga. Kanjeng Nabi pak saya ada bu Rasulullah saya ada buyu dari mencepon Kanjeng Nabi sahalallahu
laku tarikan ilal jannah. Duh, enggak saya tak ikhlas. Allah. Mari jawab riyu Om. Mari pakompak jaya liaro tak jawab tak koli bener rosak ngararo. Jawab riyu Om. Lu senika. Bi gula tanang gula apa senika sampean ajawab Allah. Je ambu mun tak tele tantanang ngepel. Saya ngak ben mari. Sahalallahu laku tarikan ilal jannah. Ya kuat ria. Sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Terus Rasulullah sampian seneng hadir ke pengajian along polong bedai pengajian maka sampian paringi gempang besok nete bedeneng sirotol mustaqim paringi selamat langsung masuk ke suar. Amin Allahumma. Kan melan mon beda majelis taklim ayo kita hadir beda acara maulid tore panjenengan Rabu enggak muslimatan sampian beda bu kanto muslimatan beda yuk norok senorok saya tak noyo deh jarang muslimatan karo sekejut tapi sudah tengah angel lagi bugi kan kun karo sekejut muslimatan jarang orang ni kamu tahu le hidayah maka le yacuk dibeli yon tak kerendek yuk mayu le bentak norok pengajian ben tak noro muslimatan wak beda pengajian acara maulid wak roh ayo along bolong deh mun orang tau le hidayah jawab nah kun karo pengajian di lambek lah tadi pengajian tak ada boleh saya terang aki mun tak swarga neraka swarga lah torot apa kok ngaji TV sorry lah ya udah are mun orang saya tak ngerti iki napa punten. Tapi mon orang sing ngarteh subhanallah pahalanya sangat besar bu. Pak sambian lengki beda eka di tempat debun kanjeng Nabi de remah sambian pada lengki beda nang bun kepunan swarga. Are bun kepunan nih. Boleh wak yetas ada beda sukun. Are kata keceper. Are pada nang bun kebunan swarga. Amin Allahumma. Sambian marenah cebon kanjeng Nabi kumu maghfuralakum. Nanti selesai di doa diki tapi lestaren kiai. Sambian jender bereman kade ki. Mun tak dulu kiai lestare, mun tak dulu doa lestare jender jegeh soalnya cebon kanjeng Nabi sambian jaga dari majelis taklim kumu maghfuralakum. Jaga Pleman esopora dosa sareng Allah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi paling seneng cek seneng ah. Bunga cek bunga nah andi umat seneng hadir ke pengajian. Cukok sebeda nang songai, cukok sebeda nang tasek. Ini membacakan istighfar bu. Kanggo sambian saya hadir ke pengajian. Minta saborah dek Gusti Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Are senyak binyan kanton nih kak di sekeliling kita begitu banyak malaikat nih kak pak sekeliling kita nih kebanyak malaikat kain sambian tak padeng ke malaikat deng padeng kun karo absaab aslina malaikat membacakan istighfar juga pak kangkui pasera sambian membacakan istighfar kangkui orang seseneng hadir ke majelis taklim kangkui orang seseneng hadir ke pengajian agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Boh, mak lah tade kapi de emmer. Boh mak ilang tak temur yu. Apa ngarama aja solawat ya burung lah. Le ilang tak temur lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kan melan sampian hadir bedeneng acara maulid
hadir bedenang pengajian ya mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya eka terima sareng Allah dan mudah-mudahan detia sangoh pagi ya jun Allah subhanahu alhamdulillah sambin orang ngeyajek hadir ke pengajian pas tak gelem pas de remah jaring orang materi nyambi apa cek kun karo amal ki na bunten ki menosana tak kira abid layu umat Nabi Muhammad lho Pak ada selanceng tak pada ben umat-umat selain Pak mon umat-umat selain usianya sangat panjang akadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam umatnya Nabi Isa alaihissalam umat Nabi Nuh ini beda seumur 300 tahun beda seumur 500 tahun beda seumur 700 tahun tapi kalau umat Nabi Muhammad tak jauh dari kanjeng Nabi Rasulullah sewafat sebitek telok kula ben sampean tak jauh dari Rasulullah yila sebitek petong polo sebitek ya sehadir di nak remon beda seumur seket sanga parah lah parah rela parah mon sengocak tange ijak pada takut kiri beni apa deh Allahumma sholli ala Muhammad bila obu pon bote tandena para depa harus tak jawab takut ngarah jawab Pak jawab bila obu pon bote tandena para depa bila kiki pon ngol-ngol tandena para epekol hasbunallah wa ni'mal Allah ni'mal maula wa ni'man Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula bila merepat pon rabeng tandena para eben mari jawab Pak bila merepat pon rabeng tandena para bila pepe pon kendur tandena para lebude kopur hasbunallah wa ni'mal Allah ni'mal maula Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula moga-moga kula ben sampeyan setuju paringin barokah umur sehat wal afiat mon ponde Pak kula ben sampeyan dek kepateh matur moga husnul nyambi iman ben is sekak dintoh pematur beten kaula kurang lebih nah dan kaula nyon saborah mudah-mudahan ilmu kita kaji dari awal sampai akhir deti ilmu semanfaat barokah wallahul muwaffiq il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.